Ассалому алайкум бародарони азиз, шумо қарор доред дар канали Карстеҷи Марҳамат видеоролики нави маро аз мошинбозори шаҳри Душанбе тамошо кунед. Дар канали мо обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. Хачибек бародару 97 сол 1.6 простой газ бензинай бензини холия ҳуҷҷатҳои мошин 20 рӯза, ҳуҷҷатҳои танировка 1 сола, кондисионер люк ҳамаш қоидави мақсад. Самлата кашидагӣ люк дура дарош простояй, пробег 247 000, монитор, кондиционер, коробка механик. Ҳамаша гуфти. Нархш чанд сумака? 38 000 нархи мошин. Хотчайнаме бардоре мебинем. 38 000 бо муомила дора. Номерои телефон там гуфтан гапа 907 76 46 53 46 53. Opel Хачибек бародару 96 сол 1.6 газ бензин, ҳуҷҷатош 1 сола. Дарош простояй 308 000 пробегеш, кондиционер надора, коробка механик. Люк ҳам надора. Нархи чанд шидака? Нарх чанда? سی هزار нархиш бо муомила дора. Номерои телефон 901 66 76 10 002 43 002 43 57. Саршавиш 002 ая номеро 002 43 57. номерои 002 43 57 да занзани. Кадоми харидора. Навад шашум сол Opel Хачибек 1.6 простой газ бензини холия, ҳуҷҷатош 1 сола, 4 резини нав задагӣ. Люктора бародаро даро простояй 273 000 пробегеш, кондиционер надора, коробка механик. Гуфтем ки люк дора. Нархи чанд ака? 28 000 бо муомила дора. Номерои телефон табгу ака 48 55 460. Opel Zafira бародару 2005 сол, объем 1.8 газ бензин, ҳуҷҷатош 1 сола. Нав кадаги ҳуҷҷат.
2 تا електропакет, мултирул, пробег 249,000, кондиционер, климат контрол, коробка механик, люк надора. چند شده که نرخش؟ 50,000 بود سودو میشه. نمره تلفنش هم میمونه مکه زنگ زدین 904 06 25 24. سیدان بچه‌کو 96 سال 6 پرسته گاز بنزین حجتش 1 ساله. دراش پراستای پرابگش 413,000 کنسانی نداره коробка механик люк داره. نرخی چند شده کرد؟ 30,000 با موبیله میشه. نمره همون نمره 4 تا 0 بود ای 3 تا 002 4 تا 3 57. من تو دورشم لانه با سبو میشه. استراجی 2001 سال 1.6 інжектор газ бензин حجتش 1 ساله. حجت ندارن حجت نداشته ماشین در حالت خوب قرار داره. دو الکتروپاکت مولتیرول پرابگش 239 кондиционер коробка механик люк надо. кондиционер کار میکنه؟ кондиционерش کار نمیکنه. چند سو شده که نرخی؟ 52,000 52,000 با معامله داره. نمره تلفن اکا 887 17 90 90. ببین دیگه دیگه استراجی دیگه ایش 2002 1.6 інжектор گاز بنزین حجت نداره. ایشان 4 балони новой. دو تا الکتروپاکت مولتیرول прибор خیلی خوشون زدگی 249,000 климат контрол коробка механик люк نداره. نرخی چند شده که 54,000 همون نمره دایه ایشان هر دوش ده یک نمره. دوستان حالی ده نمره زن زدن رو سودو میشه.